हेलो हाय जय जगन्नाथ पिला माने आज तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा जणा जणार केतोटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो चलो फास्ट क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने केउटी अलगा कहला माइक्रोस्कोप देछि ऑक्सीजन सिलिंडर देछि एम्बुलेंस आ डॉक्टर देछि तो कोटा अलगा हबो पिला माने ऑप्शन घ डॉक्टरटा अलगा हबो काहे कि ना एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलिंडर माइक्रोस्कोप ये सब कौन ये सब होछि मेडिकल रो गोटे गोटे जिंस एम्बुलेंस तो जान जो थी कि लोक रोगी को नेबा आणवा करती आ ऑक्सीजन सिलिंडर लोकंर जार निश्वास प्रश्वास नेबार कष्ट होता है तो ताको ऑक्सीजन सिलिंडर दि जाए। आ माइक्रोस्कोप तो जान पिला माने तो आ भितर ये सब होछि रोगी मानकर जिनस लगे माने रोगी माननकु ये सब दरकार आ ये डाक्टरटा कौन जी कि आमको चिकित्सा करती आ ये तीनटा से चिकित्सा रे काम दिए ये सब ये तीनटा जिनस किंतु ये डाक्टरटा चिकित्सा करती तो कोटा अलग हो गला आमर डाक्टर हो गला अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने निम्नलिखित मध्यरु किए आम सौर जगत रे नाही पृथ्वी तारा सूर्य आउ चंद्र तो कोटा नाही पिला माने ऑप्शन ख ताराटा आमर सौर जगत रे नाही ऑप्शन ख हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जमीर खजना आदाय करबा कहार काम जिलापाल ना उपजिलापाल ना बीडीओ ना तहसीलदार तो कोटा हबो पिला माने ऑप्शन घ तहसीलदार काम होची जमीर खजना आदाय करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने जिलार शिक्षार प्रसार और शिक्षा उन्नतिर मुख्य किए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ना जिला शिक्षा अधिकारी ना शिक्षा निर्देशक ना शिक्षा सचिव तो कोटा हबो आमर ऑप्शन ख हे जिवो सठिक उत्तर जिला शिक्षा अधिकारी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी विशोधक नुहे बोली कहला तो केउटी विशोधक नुहे फिटिकिरी ना क्लोरीन ना मोबिल ना ब्लीचिंग पाउडर तो आमर कोटा ऑप्शन गटा हे जिवो सठिक उत्तर आ फिटिकिरी क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर ये सब होची विशोधक मोबिलटा किंतु नुह सेति पे आमर ऑप्शन ग हे जिवो सठिक उत्तर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख केउटी आमर परिपाक क्रियार अंश अटे शिरा ना धमनी ना अंतनली ना ब्रुकक तो कोटा हे जिवो पिला माने आमर सठिक उत्तर ऑप्शन ग अंतनली हला एटा होची आम परिपाक क्रियार अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने जेब्रा क्रॉसिंग दे केउ माने रास्ता पारी होंती गाड़ी चालक माने ना साइकिल चालक ना पदचारी ना जेब्रा माने तो आमर कोटा ऑप्शन ग पदचारी माने जेब्रा क्रॉसिंग दे रास्ता पारी होंती हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने आम शरीर रे केते भाग जल अछि 50 भाग ना 30 भाग ना 70 भाग ना 80 भाग तो आम शरीर रे केते भाग जल अछि ऑप्शन ग 70 भाग जल अछि हला। तो आमर क्वेश्चन कौन कहला सिंधु सभ्यता केउ शहर रे गढ़ी उठिथिला जयपुर रे ना दिल्ली ना हरप्पा ना चंडीगढ़ तो कोठी हरप्पा हरप्पा रे आमर सिंधु सभ्यता गढ़ी उठिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख केते वर्षरु कम बयसर पिलांकु श्रमिक भावे खटाइबा दंडनीय अपराध 18 वर्ष ना 14 वर्ष ना 15 वर्ष ना 16 वर्ष तो कोटा ऑप्शन ख 14 वर्ष हे जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला केउटी पौर परिषदर काम नुहे शिक्षार प्रसार चिकित्सा व्यवस्था रास्ता घाट तैयारी ना कृषक माननकु सार बिहन जोगाण कोटा हबो कहलो पिला माने ऑप्शन घ कृषक माननकु सार बिहन जोगाण एटा पौर परिषदर कार्य नुहे हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पूर्व दिग को चाहिए डाहाण हाथ केउ दिग को रहिबो उत्तर दक्षिण पश्चिम ना पूर्व को दिग रे रहिबो कहला ऑप्शन ख दक्षिण दिग को रहिबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख रोगीर प्रश्वास नेबारे कष्ट हेले कौन दिया जाए स्टेथोस्कोप ना अणुवीक्षण यंत्र ना थर्मोमीटर ना अम्लजान कोटा हबो पिला माने ऑप्शन घ अम्लजान दिया जाए निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट हेले बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख घरे निया लागिले केउ नंबर को फोन करा जाए 102 ना 108 ना 101 ना 205 तो को ऑप्शन टा हबो कहला ऑप्शन ग 101 होची हमर दमकल ऑफिस रो नंबर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନା ଉଦ୍ଜାନ? ତ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଖ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଅଦାର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଖାଉ? କାଣ୍ଡ, ଫଳ, ଫୁଲ ନା ଚେର? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ଆମେ ଅଦାର କାଣ୍ଡ ଅଂଶଟାକୁ ଖାଇଥାଉ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରାକୃତିକ? ଟିଭି, ମାଟି, ବହି ଆଉ କଲମ। ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ ଟିଭି, ବହି, କଲମ ଏଇଟା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନେଇଛି, ମାଟିଟା ଆଗରୁ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଦିଲ୍ଲୀ? ତ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଖ କଟକ ଠାରେ ଅଛି ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା କାହାର କାମ? ବ୍ୟାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବ ରକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କ କାମ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାମ? ତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଘ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାମ ହେଲା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା? ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ତାରକା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ପୃଥିବୀ ନା ଶୁକ୍ର ନା ବୁଧ? ତ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ତାରକା କିଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ? ଅପସନ୍ କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ତାରକା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ନିକଟତମ ତାରକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆମ୍ବ ନା ନଡ଼ିଆ ନା କଦଳୀ ନା ପଣସ? ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ କହିଲେ? ଅପସନ୍ ଘ ପଣସ ଗଛରେ ଆମର ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା ମହାନଗର ନିଗମ ନା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି? କେଉଁଟା? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାକି ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ମହାନଗର ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନୁହେଁ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ହାଇପି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ।